खरगपुर बा खरगपुर साइड खानाव बहुत सारे हॉस्पिटल फैके हमने कार को स्टूडेंट फैके हम टाउन बागे बहुत साका बुमा जाम जागा बेचारा गोबां स्टूडेंट जेता फाइमाने आबो हमके जेतु 5-6 जना हाई सराइरो ओबो हाइके बहुत सागा गई लें हाइके बंग पूरा चेकअप खायना बागे तु मासे आरो तेके बो म हाइ बहुत सागा नाइ करी गाय जेता बहुत सागा माने आबो हमके तामने होइते खाबो तो जों साइमे को खाबो फूड डिपार्टमेंट होइते बो फाइजल से हॉस्टल बंग जेता चामु माने आबो बरो नाइ दंखायो आबो बंगनि रिपोर्ट नखर गाय साइमाने आबो कि आ चामुने होइते दाखा ना आलादा अন্য কোনো কিছুনে হইতে এগে নরমালি যেটা বং পরীক্ষা চলি দঙ্গো ফঙ্গো বং মাইচার হইনে স্কুল রহরবাই কেনতে প্রায় 11টা হাইও 11টা 11:30 হাইরং না আ টাইম ফোন সকায় তো স্কুলে হইতে চারাই রব বং সাজাগে অব হাইকে এঙ্গো লেঙ্গো গাই জং জিবিও পাঠক দং নেকে আবো সাইমামা লগেনো যখন हानि हस्टेल जारा सुपार माने जों जों खासिगे अर फाइबे गैया ताबो नाइले दङ कांगे डाक्टर हयतो सावो हयतो वेदार तो सांगमानि तुंमानि हयतो आमनि बागै चराय दङ खाइमे चामनो हयतो खाइमे नाबो हयतो मानो तो पारबानि रिपोर्ट मामन करे साइमाने हिनि सावता ताबो सुजरा ओ चेरा रका काहाम दङ माने कोनो असुबिदा गैया ना सिरियास गैया ना सिरियास एम कोनो या जस्ट बहुत साबा बायो के ओ गेस रक हयतो ओंखोना थांलाबो किनसे सलो कारण चराय रकला स्कुलाव थांगाय बा अंको गमागाय जात्रा जात माने रक सावो दिने जि नखर खबर के आबरंनो हयतो गेस रनि प्रॉब्लेम बंगि मानो ताबो डाक्टर बाय जे फूड डिपार्टमेंट नि आबरंनि रिपोर्ट मानमन परे थानाय जा आबो कि आनि चामानि माने आं जों फरे सामना जायनि जोंनि दाबो हायखा তুমি কিছু বুঝতে পারছো না এটা কিছু বলা যাচ্ছে না কি কারণে পেটে ব্যথা হলো এটা আমরা বলতে পারছি সকালে কি হোস্টেলে কোনো খাবার দেওয়া হয়েছিল এরকম কোনো খবর আছে না এগুলো আমরা খেয়ে তো আছেই মানে স্কুলে কি কিছু খাওয়া দাওয়া না 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 আমরা কোনো মিড মিল ওরা কি হোস্টেলে না হোস্টেল থেকে খেয়েছিল হ্যাঁ আপনার পরিচয়টা আপনার পরিচয়টা উত্তম দেবরুমা এইচএম বুটজঙ্গাল এসএস আচ্ছা স্যার কিছু খবর বলছেন স্যার তামং মানে আবো তিনি যখন স্কুলে থাঙো 11টা থাঙে তো প্রেয়ার দङ আর টাইমও তামঙ্গা সাইমাসা स्कूल तो बरो हॉस्टेल बंब्र किजन महाराजा हॉस्टेल इनके भाईने बहक साजागो सारान बहक साव माने तांनि सा माले बकुस क्लाइ थागा बाजै तंमालिया आबो गने ते 1 सेकेंड 2 सेकेंड करे ते मासा सुंफा याबो हाइंगे पावरफुल सजन थागा आबो गंगे सुंफाय कुनो बायनि के एम्बुलेंस कुनोबा जिबि पाठक टिचार हरदै जाय बास बरो खरगपुर प्रथम सयजन के आसे गोबां मर खाइजा मो हेल्थ चेकआप फाइनान्स तो आं जतल मरक तो गैया এটা সুস্থই কিন্তু আমি চিন্তা করছি যে মানে কিছুক্ষণ পর পরে যদি পেটের ব্যথা হয় সমস্ত হোস্টেল যারা আছে ওইখানে সবাইকে আমরা চেকআপ করব হেলথ চেকআপ আমি কি হোস্টেলে সিমিন দাতে শুধু হোস্টেল ছিবে তাই রাজা হোস্টেল ছিবে আচ্ছা নोंखा বরনি আং এসএম আরন গালপুর এসএস ওকে